السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. ففي هذا الدرس سنكمل درس كلمات تستعمل للربط بين الجمل، فهذا الجزء الثاني، وبالنسبة للجزء الأول سوف أترك لكم رابطه في صندوق الوصف. فكما قلت سابقا هذه الكلمات ستساعدكم في تكوين الجمل والربط فيما بينها. فلنبدأ على بركة الله. الكلمة الأولى même si تعني حتى لو، أو على الرغم، أو رغم، أو ولو أن، كتعني même si. نعطيو exemple أو مثال في جملة: même si j'ai beaucoup de choses à faire, je prends le temps de jouer avec mon fils. même si على الرغم أو حتى لو j'ai beaucoup de choses à faire، من أن لدي الكثير من الأشياء للقيام بها. je prends le temps يعني آخذ الوقت de jouer avec mon fils للعب مع ابني. même si j'ai beaucoup de choses à faire, je prends le temps de jouer avec mon fils. الكلمة الثانية presque تعني تقريبا. presque. exemple: j'ai presque terminé tous mes devoirs. j'ai presque terminé tous mes devoirs. j'ai presque terminé يعني لقد أنهيت تقريبا tous mes devoirs جميع واجباتي. j'ai presque terminé tous mes devoirs. الكلمة الموالية depuis تعني منذ. exemple أو مثال: depuis mon enfance, je rêve de devenir professeur. depuis mon enfance يعني منذ طفولتي je rêve أحلم de devenir professeur أن أصبح أستاذا. depuis mon enfance je rêve de devenir professeur. c'est-à-dire هي يعني. exemple أو مثال: il est 12 heures, c'est-à-dire midi. il est 12 heures, c'est-à-dire midi. il est 12 heures يعني إنها 12 c'est-à-dire midi يعني الظهيرة أو الظهر أو منتصف النهار هو midi. pour تعني لأجل أو أو لأجل. exemple: il a économisé de l'argent pour acheter une voiture. il a économisé de l'argent pour acheter une voiture يعني il a économisé هي وفر de l'argent المال pour acheter لأجل شراء أو لشراء une voiture سيارة. elle a économisé de l'argent pour acheter ou bien acheter une voiture. الكلمة الموالية mais aussi أو mais aussi تعني لكن أيضا. exemple أو مثال: le vote n'est pas seulement un droit mais aussi un devoir. يعني le vote اللي هو التصويت n'est pas seulement un droit ليس فقط حق mais aussi لكن أيضا واجب. un devoir يعني واجب. فعندنا les droits هما الحقوق و les devoirs هما الواجبات. le vote n'est pas seulement un droit mais aussi un devoir. كلمة الموالية selon تعني حسب. exemple: selon la météo, il va pleuvoir ce jeudi. selon la météo, il va pleuvoir ce jeudi يعني selon la météo هي حسب الطقس أو حسب حالة الطقس. il va pleuvoir ce jeudi سوف تمطر أو ستمطر هذا الخميس. donc selon la météo, il va pleuvoir ce jeudi. alors que تعني بينما أو في حين. exemple: Ali semble triste alors qu'il a tout pour être heureux. Ali semble triste alors qu'il a tout pour être heureux. بالنسبة هنا نورمالمون كنقولوا alors que، ولكن عندي تبعها اي اللي هما دو فوايل، فقلنا الا تلقاو دو فوايل كنحذفوا الاول او كنحذفوا اللي سبق كنعوضوه بلا بوستروف.
Alors, Ali semble triste يعني علي يبدو حزين. alors qu'il a tout يعني في حين أو بينما لديه tout يعني لديه كل شيء pour être heureux ليكون أو لكي يكون سعيد. علي semble triste alors qu'il a tout pour être heureux. علي يبدو حزين في حين أو بينما لديه كل شيء لكي يكون سعيد. الكلمة الموالية en plus de تعني بالإضافة إلى exemple en plus d'être créatif il est optimiste. en plus d'être créatif il est optimiste. هنا أيضا عندي نتاع دو بلس نتاع être دونك كنحذفو الأولى وكنخليو الثانية. en plus d'être créatif يعني بالإضافة إلى كونه مبدع créatif هي مبدع il est optimiste فهو متفائل. optimiste هي متفائل. de plus كتعني ضف إلى ذلك أو علاوة على ذلك. exemple مثال Sarah est belle et ambitieuse. De plus, elle veut devenir architecte. فسارة est belle et ambitieuse يعني سارة جميلة وطموحة. belle هي جميلة ambitieuse طموحة. de plus ضف إلى ذلك أو علاوة على ذلك elle veut devenir architecte فهي تريد أن تصبح مهندسة معمارية. architecte هي مهندسة معمارية. tout d'abord تعني أولا أو أولا قبل كل شيء. exemple tout d'abord je prendrai une salade verte puis un steak de dinde. tout d'abord يعني أولا أو أولا قبل كل شيء je prendrai سأتناول أو سأخذ une salade verte سلطة خضراء puis ثم un steak de dinde ثم شريحة ديك رومي. الكلمة الموالية la plupart كتعني الأغلبية. exemple la plupart croient que le bonheur est dans la richesse. la plupart croient que le bonheur est dans la richesse. la plupart الأغلبية croient يعني يعتقدون que le bonheur أن السعادة est dans la richesse يعني في المال أو في الغنى أو في الثروة. donc la plupart croient que le bonheur est dans la richesse. tellement كتعني إلى درجة عالية يعني هي أكثر من très. alors نعطيو exemple la maison de ma grand-mère est tellement grande يعني la maison de ma grand-mère يعني منزل جدتي est tellement grande يعني كبير جدا. فإلا قلنا tellement كتعني كبير بدرجة عالية أو درجة كبيرة يعني أكثر من très. فإلا قلنا la maison de ma grand-mère est très grande يعني منزل جدتي كبير. ولكن إلا قلنا tellement grande يعني كبير بواحد الدرجة عالية. فنتمنى يكون واضح لكم بالنسبة لتالمون. lorsque الآن عندنا lorsque كتعني عندما. lorsque tu auras obtenu ton diplôme tu pourras chercher un travail. donc lorsque عندما tu auras obtenu ton diplôme يعني عندما تأخذ شهادتك أو دبلومك هي يعني كتعني عندما تتخرج tu pourras chercher un travail يعني يمكنك البحث عن عمل. peut-être تعني ربما. exemple elle est peut-être absente de l'école à cause de sa maladie. elle est peut-être absente de l'école à cause de sa maladie. elle est peut-être absente de l'école كتعني ربما هي غائبة عن المدرسة à cause de sa maladie بسبب مرضها. elle est peut-être absente de l'école à cause de sa maladie. كلمة الموالية c'est pourquoi تعني لهذا السبب c'est pourquoi. exemple elle est fatiguée c'est pourquoi elle doit se reposer. elle est fatiguée c'est pourquoi il doit se reposer. alors elle est fatiguée تعني إنه متعب c'est pourquoi لهذا السبب il doit se reposer
يجب أن يرتاح أو أن يستريح. c'est pourquoi. auparavant auparavant تعني سابقا. auparavant. exemple. auparavant Karim m'avait annoncé son mariage. auparavant سابقا Karim m'avait annoncé يعني أعلن لي كريم son mariage يعني عن زواجه. auparavant Karim m'avait annoncé son mariage. فنتمنى يكون هذه الكلمات واضحين لكم، والآن حاولوا تذكرهم مرة أخرى. فقلنا تقريبا تعني presque presque، حتى لو أو على الرغم، même si منذ depuis يعني c'est-à-dire حسب selon إلى درجة عالية tellement بينما alors que بالإضافة إلى en plus de ضف إلى ذلك de plus أولا قبل كل شيء tout d'abord أغلبية la plupart لكن أيضا mais aussi لأجل أو لي pour عندما lorsque ربما peut-être لهذا السبب c'est pourquoi سابقا auparavant. وبهذا كنوصل لنهاية الحصة. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا من درس اليوم. فما تنساوش شاركوا الدرس مع أصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة، ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.